فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Mais l'accomplir entièrement n'est pas répréhensible. Au contraire, c'est le principe, c'est-à-dire le principe azima, accomplir la totalité des rak'a sans les raccourcir est préférable si le voyage comporte moins de 3 étapes. Au-delà, il est préférable de raccourcir les prières. يعني الشافعي هنا يقول هذا السفر تاعك إذا كان فيه 3 مراحل، إذا كان فيه 3 مراحل وقل من 3 مراحل راهو ماهوش رخصة، راهو عزيمة، يعني ما تقصرش، مفهوم؟ يبقى عزيمة. ولكن إذا قصرت ماهوش، نعم صلاتك جائزة. يقول لك ولكن من الأفضل إذا كان هذا السفر أكثر من 3 مراحل واش لازم يرجع رخصة، ويقول لك الأفضل أنك تقصر، الأفضل أنك تقصر. إذا السفر تاعك هذا، donc ici les chafiites ils disent ça dépend du voyage. Si ton voyage comporte moins de 3 étapes, il est préférable de ne pas raccourcir, et là il devient un acte comment, de loi stricte, un principe de loi stricte. Après, si on dépasse 3 étapes de notre voyage, il devient une dérogation, et il est préférable de raccourcir. Est-ce que c'est clair? Non. Ça correspond à quoi les étapes? Très bien, ça correspond à quoi? Les étapes, 3 étapes. Le temps. Le temps, par exemple. Par exemple aussi, je sais pas moi, je vais aller à Paris. À Paris, première étape, c'est d'ici à Lyon. Deuxième étape, c'est Lyon, je sais pas, Dijon. Après Dijon, Paris. Et là, je reste un jour, et après. Donc, je vais passer beaucoup de temps pour arriver à mon point d'arrivée. Si je vais de là à Lyon, je vais dépasser la distance, mais le voyage, il est en seule étape. Donc là, je fais quoi? Je fais la prière normalement. فهم؟ واش يقول المالكية الآن؟ المالكية يقولوا هو سنة. ما يقولوا لا رخصة، ما يقولوا لا عزيمة. يقولوا وشنو؟ سنة. مفهوم؟ إذن سنة، ما هو رخصة ما هو عزيمة. فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نحن نديروه من بين السنة، موافقة السنة. ها؟ لا، حنيفة يقول لك عزيمة. Quand tu parles de azima, tu rentres ni sunna ni rien. Lui, il dit sunna. Shafi'iyya, ils distinguent les étapes, selon les étapes. Avant, plus de 3 étapes, il devient une dérogation. Moins de 3 étapes, il devient une... Comment? Il devient une... C'est pas une obligation, mais voilà. Pas, on ne peut pas dire obligation, mais on peut dire une loi stricte. Ça veut dire, là, il rejoint qui? Il rejoint Hanifa, mais si tu fais le contraire, ce qui distingue, ça veut dire, s'il distingue Shafi'i et Abu Hanifa, celui qui fait la prière entièrement, c'est pas répréhensible. Et l'autre, il dit que c'est répréhensible, Abu Hanifa. Donc lui, il est proche de l'obligation. Barakallahu fik, il est proche de l'obligation, Abu Hanifa. هذا القول في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول لك قصر. بس ما أمركش. ما قالكش ما أمركش. لا ما أمرك ما أمركش. رخصة. رخصة ما أمركش. دير ولا ما ديرش. يقول لك ماشي سنة. لا بالنسبة ما قلتش موش سنة. بالنسبة مالك سنة. احنا نهضروا الأقوال العلماء يا أخي. كاين أحاديث أيضا. مفهوم؟ عائشة مثلا تقول، عائشة أم المؤمنين تقول إذا كان زال الخوف ما تكون صلاة العصر. عائشة dit
si on n'a pas peur, et la raison d'être, elle n'y est plus, donc il n'y a pas de dérogation. Ça y est, on n'a pas le droit de raccourcir la prière. Là, on est en train de citer ce qu'ils disent les ulama, c'est pas ce que je dis moi. Donc eux, il y a des textes, ils les prennent et ils voient. Pour Malik, il a des textes, quand il voit les textes, il fait la conciliation entre tous les textes, et il sort d'une conclusion que c'est une sunna. هذا عمل العلماء مش تاعنا احنا ما نقدروش نفهموه. ولكن انا نقول لكم فقط. علاش راني نتكلم هذا الكلام؟ قلنا كي يكونوا جماعه اللي يحب يقصر ما يحبش يقصر ما نعيبوش عليه. ونبقاو متحدين ونحبوا بعضنا بعض. هذا الكلام اللي نقول فيه. انا شفت في الباخره هذه المره تروح للبلاد كي تلعبوا الصلاه يجوا يصلوا الناس الصلاه ضجه. une discussion, des fois une dispute. واحد يقول نقصر الاخر ما نقصر وتقول الهضره انا نسكت انا نكون في المفرسون ما نهضرش باسكو واحد ما غادي يصنت لي. C'est pas le moment de parler. De parler de ça, c'est aujourd'hui. Il faut les biens, ils viennent à la mosquée, ils comprennent. C'est pas le jour où ils sont en voyage et vont faire des disputes. Et toi, si tu sais, tais-toi. Tu leur dis rien parce que tu vas rien faire avec eux. Ils vont pas te respecter, tu vas aller dans tous les sens, et après, voilà. إذا كان نفهموا بيناتنا فقط باش دماغنا تاعنا ينحلوا شويه. هذا هو الهدف تاعي. هذا هو الهدف تاعي ما عندي حتى. المهم نعم. مالك يجي يقول سنة ولكن يقول سنة لأنه عنده أحاديث يستشهد بها أنها سنة. نعم. ما لا ندخل فيها يعني ما كسر سنة. نعم القصر سنة. يعني c'est préférable de faire le quand tu vois le qasr sunna comme il a dit tout à l'heure Rachid Abdallah, c'est-à-dire pour les malikites de préférence de faire le qasr, c'est ça sunna. فهمنا شويه يعني القضيه. اذا هذا اول شيء. اول شيء في الفقه كي تتكلم على صلاه المسافر او في الفقه دائما كي تبغي تتكلم على مساله اذكر الحكم تاعها. Donc à chaque fois que tu vas aborder une question juridique, commence par savoir le statut juridique, son statut. La connaissance du statut juridique est primordiale pour avoir comment on fait, pour savoir celui qui ne fait pas comme moi, est-ce qu'il est dans le faux ou dans le vrai, pour avoir cette largesse d'esprit. أول شيء هو ما هو معرفة الحكم الفقهي في القضية أو في المسألة. كما تكلمنا على سجود السهو. وقلنا يا ودي هو موش فرض ولا واجب باش اللي ما يسجدش سجود السهو رانا نقولوا على ما جدرت ولا سجود التلاوة. مفهوم؟ نعم. خلاص. الأمر الثاني أول شيء عرفنا الحكم، الآن ما هي المسافة؟ La distance. À partir de combien de kilomètres ou de mètres, je ne sais pas, de distance, on a le droit de prendre cette dérogation ou pas. ما هي مسافة السفر التي تسمح لنا أن نقصر الصلاة. هنا أيضا كاين ماذا؟ اختلاف في القضية. نعم. هنا نقبلوا الشيخ، نرجع للشيخ هنا يبدأ بها هو. ابن أبي زيد يبدأ بالمسافة. قال رحمه الله الآن ندخل في الشروط. عرفنا الحكم الآن شروط السفر. أول شيء من الشروط ما هي؟ المسافة. ومن سافر مسافة 4 برود. هنا يعطينا لفظ وهو البرود. ما معنى البرود في اللغة العربية؟ يقول يخبرنا ما هو، وهي 48 ميلا. الميل شحال؟ الميل ابوبخي كي نشوفوا حنا قريب ناقصه شويه من 2 كيلومتر. غطيح واحد كيلومتر و84 متر هكا و840 متر، يعني قريب من 2 كيلومتر. لو مايل سي كومبيان؟ سي 1800 متر، 1840 متر à peu près. C'est ça. Donc البرود وهي 48 ميلا. دونك تقبض 48 نعم وتضربها في واحد في كيلومتر و800 تسيبها عند المالكية 90 كيلومتر. Donc là il part de la distance. Condition pour que on a le droit de prendre cette dérogation, il faut respecter la distance. À partir de combien de distance on peut faire le raccourcissement de prière. Selon lui, et les malikites,
je pense pas, voilà, des Malikites, et selon l'auteur, il dit que la distance permise, il faut faire 4 bords. Le board pour lui en français, c'est 48 miles. Le mile c'est combien? C'est 1800. Donc tu multiplies 48 fois 1800, tu vas trouver à peu près 90 km. Donc d'ici à Lyon, il y a 90 km ou pas? Non, d'ici à quand tu vas à Lyon, tu as le droit de raccourcir la prière. 90 km selon les Malikites. فعليه أن يقصر الصلاة. يقول لك هنا الشيخ فعليه. فعليه ça veut dire quoi? Ça veut dire pour lui, il est obligé de raccourcir. علاش? Parce qu'au في مفهومه السنة واجب. On a dit les Malikites, ils disent que c'est une sunna de raccourcir ou pas? Dans la compréhension de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, la sunna c'est quoi? C'est quelque chose de wajib. C'est à peu près quelque chose d'obligatoire. Voilà. فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها. Donc il dit ici, toutes les prières, par exemple, le Dhuhr, au lieu de 4, il fait 2. Le Asr, au lieu de 4, il fait 2. L'Isha, au lieu de 4, il fait 2. Sauf le Maghrib 3, ça reste 3. Et le Fajr 2, ça reste 2. فعليه. Devra écourter. Vous voyez le devra. Quand je dis devra, est-ce que c'est une dérogation? Non. Wajib, fa'alayhi. Et donc c'est une sunna fortement comment recommandée pour lui. Elle prend le degré de l'obligatoire, mais pas le fard proprement dit. Non. Est-ce que donc là pour les je vais revenir à cette question, parce que lui, il ne traite pas les divergences, c'est pas son but, lui, il parle uniquement du rite malikite. Mais les savants divergent quant à la distance qui permet le raccourcissement de la prière. Donc, la majorité, ils disent que c'est 90 km. C'est qui la majorité? Les malikites, les chafiites et les hanbalites. Il reste qui? Les hanafites. Donc, إذا الجمهور يرون أن مسافة التقصير هي 90 كيلومتر. الشافعية والمالكية والحنابلة. نعم. الآن les Hanafites. Les Hanafites, c'est entre 82 et 85 km. الأحناف ما بين 82 و 85 كيلومتر. احنا ديما نقولوا 85 كيلومتر 95 كيلومتر كومبار. ولا ما نقولوهاش؟ عند الأحناف لازم تزيد عند الأحناف ضيف. كي تقول أنت 85 كيلومتر la distance par faut que ça soit la distance parcourue c'est 85 km. Mais il faut que tu dises d'après qui. Si on t'entend parler comme ça, on croit que tous les savants disent la même chose. نحسبوا باللي كاع العلماء يقولوا هذا، ولكن هنا الجمهور شحال الجمهور؟ 90% هنا يقولوا 90 وواحد واش يقول 85 أو 82. نعم. علاش أحبابي؟ لأن الأحناف يقول لك هذا حسب صعوبة المسافة. Donc, il rajoute quelque chose, il dit selon la difficulté et la nature de la distance parcourue. Est-ce qu'il y a des virages? Est-ce que c'est des montées et des descentes? Vous voyez comment le temps, parce que quand tu as des virages, etc., tu fais plus de temps ou pas? Quand tu es sur l'autoroute et tu es sur le virage ou là un chemin, un sentier dans une forêt ou là, tu fais pas la même... donc c'est plus fatigant. Vous voyez comment les savants ils détaillent des choses. Là, يعني تدقيق في الأمور. نعم. إذن علاش يقول هكذا؟ La distance est estimée en fonction du temps.
c'est-à-dire 3 jours. Ben oui. À l'époque d'Abu Hanifa, pour faire 80 km, tu restes 3 jours. Je te rahmane. Ou avant Abu Hanifa, tu fais plus. Abu Hanifa, il est venu après le prophète, etc. etc. Vous voyez comment les gens souffrent, كيفاش كانوا يسوفروا الناس. أنت تتمنى لهنا زوج دقائق. الطروط لا كليم كدا كدا وشايخ مع راسك دي فوق داير فيها كاسيطة والدور ما تسيب روحك بيجيب. كان يدير 3 جور باش يدير 80 km. Il met 3 jours pour arriver. C'est pour ça qu'ils ont estimé selon. Donc là, la deuxième question, c'est bon. Et on a aussi qui disent qu'il n'y a même pas de distance. الظاهرية مثلا يقول لك راك خرجت فواياج ساي فواياج المهم راك فين راك خرجت وراك رايح بلاصة هكا مش عارف 20 30 كيلومتر 40 كيلومتر راك في الفواياج خلاص. يقول لك لأن الله سبحانه وتعالى لم يحدد المسافة. Donc ils disent que tant que tu es en voyage, tu as le droit de raccourcir la prière, mais c'est un avis qui est vraiment marginal. Un avis très très marginal, c'est les littéralistes. Donc, et à la tête c'est Daoud. Daoud c'est celui qui est à l'origine de cette école, les Dahirites. Après Ibn Hazm en Andalousie. Qui s'appelle Ibn Hazm, قال Ibn Hazm الظاهري. Donc les littéralistes à leur tête Daoud, celui qui était à la tête à l'origine de cette école. Et après, ces disciples qui sont venus vraiment après, à l'instar de Ibn Hazm, rahimahullah. نعم. الآن الأمر الثالث وقت القصر. هل ما دامني في سفر نقصر لبغيت نقعد عام وأنا في سفر؟ هل عندي مدة معينة؟ إلى آخره. Donc là, on a la troisième question sur le temps. Non. Sur le temps, est-ce que tant que je suis en voyage, je continue à prier une prière relative aux voyageurs, ou j'ai le raccourcissement, il est limité dans le temps, etc. Donc on va voir, Inch'Allah. هنا أيضا يقول الشيخ رحمة الله عليه عند المالكية يتكلم هو مدة السفر يقول لا استغفر الله. يقول الشيخ هنا ومن سافر مسافة 4 برود وهي 48 ميلا فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إن المغرب فلا يقصرها. هذا شفناه. ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر وتسير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل. نعم. دونك انت راك مسافر راك رايح لباريس رايح اليوم يبغى لباري خرجت دروك من دارك خرجت فول كي لحقت السنتيغراف دخل الظهر تقصر ولا ما تقصرش. Donc tu es sorti de chez toi, ton intention c'est d'aller à Paris. Après maintenant, quand tu es arrivé à Saint-Égrève, c'est l'heure de Dohr. Donc الشيخ هنا يقول ولا يقصر يبدا يقصر حتى يتجاوز المكان اللي يعيش فيه مصر والقرية اللي يعيش فيها حتى لا يرى شيئا لا عن يمينه ولا عن شماله ولا بين يديه. وهذا مش موجود الآن. بكري ما كانتش الدعوة كاع مسكونة. كي ديباسي الفيلاج تاعك تبدا تمشي في الخوا ولا لا. درك هذا مش كاين مادامك تمشي منا والسكنة كاينة. حتى Lyon des fois. Donc quand tu quittes Pont-de-Clé, tu vas rentrer dans Échirol. Quand tu quittes Échirol, tu vas rentrer à Grenoble. Mais il y a toujours de la construction. Parce que par rapport à lui, tu commences là où tu n'auras aucune agglomération, aucune construction, ni sur ta droite, ni sur ta gauche, ni devant toi. Donc ça, dans notre époque, surtout dans notre contexte, c'est difficilement réalisable. C'est pas envisageable. هذا الشيء مش موجود الآن قليل إلا إذا كنت في الصحراء.
كيفاش دير الآن؟ يعني سهلة. كي تخرج من فيلاج وتدخل في فيلاج. Quand tu quittes un village et tu rentres dans un autre village. Une commune, après tu dis je suis plus à Grand-Pont-de-Clé, je suis à Écheron. Après d'Écheron, je suis à où? Je suis à Grenoble. L'essentiel, quand tu fais comme ça, tu ne vois pas ta demeure. Quand tu fais comme ça, tu ne vois pas ta demeure derrière toi. Tu ne la vois pas. C'est caché. Parce que c'est loin. Maintenant, elle est cachée parce qu'il y a des bâtiments. Tu peux juste quitter à 10 mètres, tu ne peux pas voir chez toi, derrière toi. Mais ce n'est pas ça le sens. Le sens, c'est que, imagine qu'il n'y a rien, et quand tu fais comme ça, tu peux voir ta maison. Alors, si tu es à Écheron, tu vas à Grenoble, tu ne vas pas voir Village 2. Donc là, tu commences à faire le raccourcissement de la prière. عندما تجاوز القرية أو المكان الذي تسكن فيه وتدخل في قرية أخرى أو في حي آخر أو في مدينة أخرى وإذا نظرت خلفك لا تستطيع رؤية المنزل لذلك تستطيع أن تصلي قصرا. إذا كي نوصلوا لسانتيغراف نبداو نقصروا ولا لا؟ كي نخرجوا نقصروا لأن ما تشوفش دارك. كيفاش تقولي لا؟ ما تشوفش الفيلاج دو، ما تشوفهاش. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا